सकाल देखते सब गाधे के सब गढ़िया आज माछ धरा होमर बड़ बड़ माछ आसो आम खाइबू तुम्हें मैंने खाइब जदि मिठी तू खाइब मिठी चलते आम स्वामी देवता भात खाइबे पखाल 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 धरिकी आनिबा जाओ खाइबा 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 मु केते भांगिरबे के मु एतिकी आर एतिकी हमर एरी माटी पुणी माने पके 3 फुट केते इंची केते भांगे देलो मु जदी पुरा एटी हे थांदी मु बेसी भांगी देनु एतिकी 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 हे तो आ हे तो एतिकी धरि मो मा ले पूरा तळे चढ़ा ए बता हम तो खाले तो बके तळे तो खाल तमे डेंगा हिया मते दे गेरी ठिया कर जणा आई तो हे तो आम भितर के डेंगा के भांगना सकाल सकाल कौन कर काम धंदा किसी नाई तोर ना छुआ जाऊन पाठ पढ़ी मु पढ़ेला पाठ पढ़ी माने से मास्टर नहीं कथा शुण माँ संगे सीरीज बना माँ तो वीडियो आम शाशु माँ टे परफेक्ट कम करे आम कर सब बेले गाड़ी सका आरंभ हम गाड़ी शुआ पर्यटन जो लक्ष्मी स्वराज ना साड़ी शाशु तू जो मेडिसिन खाऊ तोर शेष हो गलानी सरी गलानी मेडिसिन मेडिसिन बड़ा हे उठन तापर कोन मोटा हे खुड़ी आसिला पवन दउची सुंदर आम बापा खाली माँ पर पार्टी करुच आ कि ना आइला है पेटुआ ब्लॉगिंग चैनल ये आम माँ देख माछ धरती माँ गुटे भी पाइन और बापा को से यार देख कहीं से देखाओनी माँ से देखाओनी ना लागे हम धरी पारेनी ओडिया रे कोना असु तो कोउ माछ वाला कोन करी टोटल जति भी अंडल रे सति कोइ माछ वाला कोउ माछ सति वाला अंडल जति को माछ काई तेला भी धरला मां कोन लाटिन गाडा भीतर पसी ना बढ़िया केमिति देखा पानी सुखी छी ना पंख प्रबल पवन है गरम दिन है बांस तो मोबाइल कोन फेस देखौ छी माऊ मोबाइल कोन फेस देखाउ मो मोबाइल काम नहीं है भला तो आज आंटी दिन जात खाओनी मौसम खाऊ की खाबो कहि दे काकी की खाबो काकी मां की खाबो तो काकी मां की खाबो सब आनबा कहि जा कमा बाबा सब आनबे हां बा सेदिन हेंडी धरला आम माँ सुपरस्टार से सब कम धुरंधर बड़ा तथापि गेल हो पूरा शांत छुआ जे कह किसी जाने उठ उठ जन दुकान जीव बोलिक आसिक नालुची जीव तो जीव
ମା ବ ଗୌରୀ ଦିଦି ଯାଉଛି ଚୁଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ମା ଏଟା ପୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ନା ସି ପଟା ଓ ଛୋଟ କିଛି କରନ୍ତି ଚୁଲି ବାପା ବାପା ଚୁଲି ଲଗେଇ ତମେ ଆଜି ଯାଇଛି। ଏଟା କୋନ ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ ହଁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଧୋଇଛି ମାନେ ହେଇଛି ଲୋକ ହଁ ମାନେ ସେ କି କେତେ ଥର ଧୋଇଲି ବାହାର ଯେମିତି କେତେ ଧୋଇଲା ପରେ ବେଶୀ ପୋକ ବାହାନି ଭଲସେ ଯାଇଛି ଆମର ଟିକେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଲଗେଇ ପାରିବୁ କଲରେ କି ଚଚଳି ହବ ନା ସେ ଝୁଳ ହବ ମାଛ ଦେଖି ସେଇ ମାଛ ଦେଖି ଆଉ ସେ ଝୋଳ ଖାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁକ ଦିନ କଲରା ଆମ୍ବ ଖଟେଇ ନା ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ଇଏ ମାଛ ଆଉ ଇଏ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବଟା କେତେ ଥର କରିବା ତାକୁ ପକେଇକି ବାଉଲ ମାଛ ଦେଇକି ଖଟା। ନା ନା ମା ମିଛ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଚୁଡା ହବ ଚଚୁଡା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଖଟା ହବ ଆଉ କଣ ହବ ଦେଖିବା ଏଇଟା ରସମାର ତରକାରୀ ହବ। ରସମାରା ସେ ତମ ସିଆଡେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ଫ୍ରାଏ ଫ୍ରାଏ ରସମାରା ମାନେ ସେଟା ରସକୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଗଲେ ରସମାରା କୁହନ୍ତି ନା ରିଆ ଦିଦି ऐसे ସେଇଟା କହିକି ନା ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ବକ୍ସ ନାହିଁ ନା 10 ଟଙ୍କା କରି ଦେଇଛି ମା ଆସିଗଲା କାକି 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା ନା 100 ଟଙ୍କା କାକି ଗଲା କିଏ ରଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କିଏ ତ ସାଙ୍ଗ କାକି ଧର୍ମ ଅଭିୟାନ ଓ ମା ଏ ବକା ଦେଇଛ ନା ଲୋକ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା କହିଲି ତମେ ନେଇଯାଅ ଖାଇବା ବୋଲି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପୁରେଇ ନା ସେ 10 ଟଙ୍କା ଭାବି କୋଥରେ କଣ ନା ନା ଆଜି ଛୁଟି କି ପାଇଁ ଆଜି ଛୁଟି କି ପାଇଁ আজি ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ନା ସିଏ ବୁଢା ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁ ବୁଢୀ ହେଲାଣି କି ଦେଖି କହିଲା लो ରାଣୀ ତତେ ବୁଢୀ ଏ ଯୋଉ ଗାଲରେ ଯୋଉ ଟିମ୍ପଲ ସେଇଟା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡେନି କାଇଁ ତମର ପଡେନି ହସ ତ ପଡିଆରେ ସେଟା ଡିମ୍ପଲ ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗେ ଆମ ମା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଛ ବନାଉଛି ଦେଖ ତାର ଯେବେ ମାଛ ବନେ ଏଟା ରଖିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କତରୁ ବନେଇ କାଢି ଆଣିଲା ଚିରି ପକେଇଲା ନା ନା ଭଜା କଷା କରି ପାଇଲା କିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କବଳା ହଉଛି ଆଜି କି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦିଦି ମିଠି ଚାଲିଲା ମାଛ ଖାଇଦେ ମିଠି ଆଇ ତା ମା ତ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଥିଲା ଝିଅ ଏତେ ଡୁଙ୍ଗା କି ହେଇଛି ତ ତାର କୋନ ସେ ମାଛର କୋନ ପାଟିଟା ଏମିତି ଛତା ହେଇଛି କାହାର ଏ ବର୍ଷି କାଟା ରାସ୍ତା ବୋଧେ ଖୋଲି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷି କାଟଲେ ସେ ବର୍ଷି କାଟଲେ ଖୋଲି ଅଛି ଆମ ବଡ ମାଛ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବାଗେଇକି ରଖିଛି। ହଁ ବେଳ ପଡେ ଯଦି ରାଗ ଚିଡେ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଚିରି ପକେଇବ ସେଇଟାର ମୁହଁକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଉଲ ମାଛ ଲାଗି ଏତେ ଘରେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ମାଛ ପାଇଁ ପାଟି ଦଣ୍ଡ ବଡ ଖାଇଲା କିଏ ଛୋଟ ଖାଇଲା ନଙ୍ଗୁ ମା ହାତ ଯାଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ସେତେ देख एठी 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 देख चिकिश रिंग पिस करबो गधना से मथरा आउटी के पित्त फाटिला लेनी में ए मा पित्त फाटि दैछि मार तो कोउ माछ बड़ बड़ देला बे जापानी को करते मा टांको कर बुई ता पानी बैठले जे बुइतले আমার শুনিছে ভালো লাগছে আটো আটো উপর তো তেল পুরো रूम रे सुटी